जय श्री राम सांग मैंने आज प्रताप ननांकर गोटे थियोरी से थियोरी ना खाइबी ना खाइबा को देवी फास्ट प्रताप ननांकर भिडियोटी देखा तापर आगू बढ़िया मुझे घंटा अपेक्षा कले तुम राजकुमार आसो तो आउ पछ पछ आसिल मु तुम खुची घंटा मत पाठ पढ़ुछ तुम बजारिगिरी करूछ बदमाशी कथा कहूछ चुप मो पछ पछ एतला आउ के माइनिंग प्रताप नना को थियोरी हिसाब रे दी जन को चुतिया जदि बालेश्वर भोगराई एते परिमाण रे बाली चोरा चालाण होउची ताले सेठार माइनिंग अफसर माने कौन करूंती माइनिंग अफसर मान को डाकिला पर घंटे 1.5 घंटा बारे पहुंचती प्रताप नना गाड़ी करूंती तेमे सरकार नु पैसा नौच ना चोरा इलीगल माइनिंग जो मान करूं तेमे तांको पैसा नौच ये सरकार ताले केमिति चली आपण माने विचार करंतु ये सरकार को प्रभु जगन्नाथ ही सहारा कहीं ना विगत दिन रे बीजेपी अभियोग करुला जे बीजेडी सरकार को जे ओडिशार माइनिंग से पूरा खनि खादान सब खाई गले पूरा इलीगल माइनिंग कर सब खाई गले किंतु ये सठिक से घटना होउची किंतु नुआ ढांचारे नुआ तरीका रे कतरा कथि सरकार बदलिची किंतु कॉपी पेस्ट सरकार चली ये सही जिनिस चली जी सरकार आसु आम पाखे पैसा अच्छी माने आम सब किसी संभव करें प्रताप नना गुहारी करेंगे जहाँ माइनिंग्स बेला घोषिता करेंगे तार उदाहरण हूँ जल देखूँ प्रताप नना अभियोग कले कलेक्टर को आ एसपी सार को किंतु आगुरी मार्च मसरे मोहन सरकार गोटे गाइडलाइन बाहर तुरंत एनफोर्समेंट टीम करी तुरंत इलीगल माइनिंग्स उपर चढ़ाऊ करा जाऊ किंतु ताकू मानुची किए आमे तो बाबू बाबुआणी अच्छू आमे तो सरकार गेला पुओ अच्छू आउ ये तो सरकार कॉपी पेस्ट सरकार आमे खाई जीवु आमे 24 वर्ष पर आसीचु ना तेणुक आमर खाଇବା अभ्यास अच्छी किंतु सी भूली गले जे प्रताप ननाकर गोटे थियोरी ना खाइबी ना खाइबा को देवी से थियोरी तेणुक ये लोक मान जो असुविधा हम प्रताप ननाकर लोक असुविधा हेले सी तो केवे छाड़बेनी तो मेडिकल पहुँच जाती कॉलेज में पहुँच जाती इलीगल माइनिंग सेठी पहुँच जाती तापर सहजे नना आमर गोटे थियोरी ना खाइबी ना खाइबा को देवी से थियोरी आप्लाय कलापर एवं जल जल हो मोहन सरकार नग्न रूप पदाक आसार लगी कहीं एवं भी बाली माफिया मैंने आक्टिव अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन हिसाब से वर्षा दिन बाली उठी पार ना नदी बंधे ट्रक चली पार ना भी राति इलीगल कर बाली उठुचे केमती ट्रक मैंने बोहिंग शह ट्रिप बोहिंग नहीं जाऊँगी ओडिशार बाहर राज्य को पार्सल हो कलिकता जाऊँगी आंध्र को जाऊँगी बाहर राज्य को जाऊँगी आ पछरे निहाती भाव गोटे बड़ धरण गोष्ठी समुदाय काम करुँच सरकार किसी सरकारी कर्मचारी हूँ कि सरकार दलीय किसी नेता माने हूँ कि कर्मी माने हूँ ए बड़ बड़ ऑफिसर माने संपूर्ण दायी ता नई प्रताप नना केवे कहना तुम देश विरोधी कार्यक्रम करुच ता ना प्रताप नना चोर भाया गालुआ भाया कौन कथा कर माइनिंग अफसर को तुम ड्यूटी कौटी तुम कौटी कौन कर घंटे 1.5 घंटा पर आस से ऑफिसर माने ठीक जानी जे आज प्रताप नना ये टाइम पहुँचे तेणुक आम माइंड सी बेला जो इलीगल जो मैंने माइंड सी उठाऊँ से जनईदेले एम आसबे आमर राजस्व मंत्री अच्छा सुरेश पूजारी महोदय सी तो पूरा एकदम डायरेक्ट कहते जो मैंने इलीगल कम करती से ऑफिसर विरोध में आणतु मुझे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करी आ प्रतिदिन आप टीवी खोली देखूँ केते ओएस अफसर केते आईएएस अफसर विरोध में प्रतिदिन रेड चलती ये रेड रु किसी मिलनी जनसाधारण मानकर जो असुविधा आपण मैंने सेठी पहुँची पारना पुणा सरकार ढांचार आप चलती बोधे फंडटा जोर हूँ पार्टी फंड को आसूँ साधारण लोक मैंने अभियोग करेंगे क्या थाना रे कि थाना वाला आसी पहुँचे गाड़ी छड़ेंगे ने सी गोरु गाड़ी हो कि बाली गाड़ी हो कि से काठ गाड़ी हो कि सरकार काठ काटी पारे किंतु जनसाधारण काठ काटी पारे जनसाधारण काठ काटिले जनसाधारण केस हो सरकार बाली उठे पारे माइनिंग बेला ऑफिसर आसवे छिड़ा हे बाली उठी पार किंतु से बालीटा इलीगल हो कि लीगल हो जनसाधारण कहले केस कहीं जनसाधारण तेणुक ये से प्रकार सरकार चली आगुरी जमी लोक अभियोग करते बीजेडी सरकार टाइम रे एत इलीगल बाली चलुची अमंग एवं सरकार से चली सेम ढांचार ये कॉपी पेस्ट सरकार तेणु तुम अभियोग कर जहाँ सी मैंने घोषिता करता तेणुक आखिर किसी बुझा पड़ूनी आ मोहन सरकार नग्न चरित्र तांकर दलर सांसद प्रताप नना देखदेले जे मोहन सरकार केमी चलती ये मोहन सरकार केवल जगन्नाथ ही भरोसा ता नुहे ता कौन जनसाधारण बालेश्वर भोगराई बंध भांगी जाऊँगी सी सरकार पर अभियोग कला सरकार स्तर कर्मीगण आसवे से चोरा बाली रोकवे कौन
ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ନେତାମାନେ ତ ଆସି ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସରକାରର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରଟା। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦଳ ନେତା? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇନି ଚଳିଥାନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏ ସରକାରକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକିରି, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ଅଧରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ପୁରୀକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିକ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଛୋଟକାଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିକି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଘଟଣାଟା କୁଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି କହିଲ? କାରଣ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଯାହାକୁ, ଇଏ ମାନେ ଘଇତା କରନ୍ତି ତାହାକୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କର, ଆମେ ରାତିରେ ବାଲି ତାଡ଼ିବୁ, ଦିନରେ ବାଲି ତାଡ଼ିବୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲି ତାଡ଼ିବୁ, ସବୁ ଦିନରେ ବାଲି ତାଡ଼ିବୁ। ବାଲି ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ନଈକି ପୁରା ଖାଳା ଖୋଦନ କରିଦେବୁ। ତୁମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରୁ ବାହାର କି ନ ବାହାର, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ ଏପଟରେ ଦୁଇଟା ଘାଟ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ନେଉନି, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ସେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଚାଲିବାକୁ ବି ସାହସ କରିପାରିବନି। ଯେଉଁ ନଈ ବନ୍ଧରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ଅମକ ହେଲା ସମକ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ସେ ରୋଡ଼ ଏବେ ଆହୁରି ଚରିତ୍ର ପୁରା ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଇଏ ବା କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର। ଏ ସରକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ ଇଲିଗାଲ ବାଲିକି ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କାକଡ଼ପୁର ଘଟଣା ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଳି ଘଟଣା, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯାହାକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେ ମାନେ ବାଲି ନେବା ସାଥିରେ ବି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାର ବି ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପଥର ବିଲେ ତାକୁ ବି ତାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲେଣି। ମାନେ ଏ ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ, ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଟାଣ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ପାଟିକି। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ସରକାର ଦେଖିକିରି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ସରକାର, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି କୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଦେବୁ। କି ପ୍ରମାଣ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ? ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ବା ଅଭିଯୋଗ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ? ଧିକ ତମ ସରକାର ପଣିଆ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା? ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପୁରା ଚୁଲିକି ଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲ। କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର, ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ କହିବି, ତୁମକୁ ତୁମ ଗଇ ଖୋଳି ଖୋଳି ଏଣିକି ଚାଲିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାବନା ପୁରା ହଟେଇ ସାରିଲାଣି। ଲାଗୁଛି ମୋହନ ସରକାରକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କ'ଣ, ନିଜ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ମୋହନ ସରକାରକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା କେବଳ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ।